बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लापरवाह माँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। लोग बेटियों की पैदाइश से नहीं बल्कि उनके नसीब और किस्मत से डरते हैं। किसी भी बेटी की ज़रा सी लर्जिश उसे अंधे कुएं में धकेल देती है। ये कहानी मेरे मोहल्ले की है। 5 भाइयों की अकलौती बहन माहपारा इंतहाई नाज़ो नआम में पली बड़ी थी। उसकी वालदा एक समझदार खातून थी, लेकिन उनमें एक खामी थी कि वह अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। माहपारा फितरतन खामोश तबा और शरीफ लड़की थी। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सब आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों यह वाक़या पेश आया, माहपारा 7वीं क्लास की तालबा थी। तकरीबन उसकी उम्र 12 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे। उनके घर इस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबराह का नाम सालार था, जिसे सब लाला लाला कहते थे। लाला एक धोबी था। वो माहपारा का रिश्तेदार ना था, सिर्फ मोहल्लेदार था। लाला जब छोटा था तो उसकी 3 खूबसूरत बहनों को सितारा के ताया ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियां हो चुकी थी और उनके बच्चे भी काफी बड़े थे। लाले के जहन में कहीं किसी जगह ये नक्श था कि माहपारा के ताया ने मेरी बहनों की इज्जतों को पामाल किया था, मगर इन बातों को काफी अरसा गुजर गया था। मोहल्ले वाले भी भूल भुला गए थे। माहपारा का लाला के घर आना जाना बहुत था। उसकी लापरवाह माँ भी उसे ना रोकती कि अकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए लाले के बच्चे से खेलती होगी। लाले की बीवी को अपनी नंदों की साबका जिंदगी के बारे में कुछ पता ना था। वो माहपारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन लाले के दिल में क्या है किसी को पता ना था। उसने आहिस्ता आहिस्ता माहपारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसको किसी की कानो कान खबर ना हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की, कहाँ 28 साल का मर्द। माहपारा की माँ को मोहल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को उनके घर इतनी देर तक ना जाने दिया करो। क्या खबर उसकी बीवी सादिया घर में होती है या मेके गई होती है। सादिया एक भोली भाली औरत थी जिसको लाले जैसे यतीम लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल माहपारा की माँ ने अपनी बेटी को ना रोका। वो खुल्लम खुल्ला सादिया के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से घर वापस आए तो देखा कि माहपारा की वालदा परेशान सब लड़कियों से पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी, मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आई। कुछ देर बाद पूरे मोहल्ले में चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि माहपारा स्कूल से घर वापस नहीं आई। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हुआ वो सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपरासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कज़न को देना भूल गई हूँ, अभी आती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर होता है कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। मोहल्ले वालों ने माहपारा की वालदा के कान में बात डाली कि बीवी लाले के घर भी पूछ लो, शायद उसकी बीवी को खबर हो, लेकिन वहाँ तो ताला था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक लाले की तरफ गया कि वो उसकी बेटी के आगे पीछे फिरता था। जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने उसके दोस्तों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लाला माहपारा को लेकर मुल्तान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था। पुलिस माहपारा के भाइयों के साथ लाले की बहन के घर पहुंची तो देखा माहपारा वहां दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह ख्वाह भी आ चुका था। पुलिस ने माहपारा को बाजियाब करवाया और लाले को थाने पकड़कर ले आए। उसने इकरार किया कि मैंने ही माहपारा को अपने जाल में फंसाया था कि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। माहपारा को घर वापस ले आए। हमारे इलाके में जो बच्चियां ऐसा काम करती हैं तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है। ये बात तकरीबन 1992 की है, जब खानदान बदनाम हो गैरत के नाम पर कत्ल करना फख्र की बात समझी जाती थी। सब खानदान वाले माहपारा की फैमिली से नफरत करने लगे। उसके बाप भाई भी शर्मिंदा थे और ख़ास तौर पर माहपारा की माँ कि ऐ काश मैं उस वक्त होश के नाखून ले लेती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। माहपारा खुद हैरान थी कि वो उस हाल में कैसे पहुंची। उधर लाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मिके जा बैठी और कुछ अरसे बाद शोहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फोत हो गई। लाले की बच्चियां अपनी पुफियों के घर एक एक करके रहने लगी।
ماں باپ کی شفقت سے محروم بیٹیاں پھوپھیوں نے آپس میں بانٹ لی کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، کیونکہ بچیوں کا ننہال غریب تھا، وہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ ادھر ماہپارا کے بھائی بہن گھر میں اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ پورے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ماہپارا کو اپناتا۔ آخر کار اس کی حالات جو جھنگ میں رہتی تھیں، اس نے قریبی گاؤں میں ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ماہپارا کا نکاح کروا دیا۔ وہاں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماہپارا 5 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کا شوہر جب ماہپارا کے میکے آتا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا کہ علاقے کے لوگ بھی ماہپارا کا ماضی نہ بتا دیں، لیکن کسی بدخواہ نے شوہر کو اکیلا پا کر ماہپارا کا ماضی بتا ہی دیا، جسے سن کر وہ بہت دل گرفتہ ہوا اور ستارہ کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ بس پھر روز اسے ڈنڈوں سے خوب مارتا، اسے ذلیل کرتا اور وہ بیچاری ظلم سہتی رہتی۔ ماہپارا کے شوہر کو کسی بدبخت نے غموں سے نجات دلانے کے بہانے نشے کی لت لگا دی اور وہ مکمل طور پر نشئی بن گیا۔ کئی دن گھر نہ آتا، ادھر بچوں کا خرچہ بھی ماہپارا کی ماں بھجواتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور طلاق دے دی۔ وہ 5 بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ بیٹھی۔ بھابیاں اور بھائی تو اس سے پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اب اس پر آسمان بھی ٹوٹ پڑا۔ ماں ماہپارا اور اس کے بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور بوڑھا باپ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا، کیونکہ گھر پر بھابھیوں کا قبضہ تھا۔ وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہ تھے۔ بوڑھا باپ اپنی زمین پر کاشتکاری کر کے ماہپارا اور اس کے بچوں کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ادھر لالے کو جیل میں ہی پولیس تشدد سے کچھ ایسی کاری ضربیں لگی کہ کچھ عرصے بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ شاید اس المیے میں زیادہ قصور ماہپارا کی والدہ کا ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر میں رہنے کی تلقین کرتی، اس کو کنٹرول کرتی، تو شاید آج نہ ہی لالے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہوتی اور نہ ماہپارا کے بچے بنا باپ کے پرورش پاتے۔ دونوں گھرانے یوں برباد ہوئے کہ ان کے خاندان کی عزت تار تار ہو گئی، سب ختم ہو گیا، کیونکہ آگے بھی ماہپارا کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ کون ان کو اپنائے گا؟ سب ان پر تانا زنی کرتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج تم کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہے ہوتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اب تو ستارہ کو بھی اپنی کم عقلی پر رونا آتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے چال چلن پر مکمل نظر رکھیں اور زیادہ انہیں ڈھیل نہ دیں۔ ماں کی لاپرواہی نے 2 گھرانوں کی آنے والی نسلیں تباہ کر دی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئے لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل بٹن کے ساتھ، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔